iti damag negosyo. Inaprubaran ti Board of Investments ti 340 billion pesos agatad dagiti investment project manipud Enero aging kat Abril ti salinong ti Green Lane Program agagem na ket mapalisto ti panangi proseso dagiti permit ken lisensya para kadagiti dakela proyekto. Kaduan kadagiti proyekto ket iti sector ti renewable energy idinto ati daduma ket para iti food security. Manamnama mang partuat dayto iti nasuro kumurang 37,828 at trabaho. Según ti Bureau of Investment, sipud na ipatungpal ti Green Lane idi 2023. Umabot ti 6.32 trillion pesos ti pakabuklan nga investment project ang aprubaran ang manamnama mang ted tinasurok 421,000 na trabaho tinaduma-duma sektor ti pagilian. Ti sukat ti piso, kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines idi Biyernes, June 5. US dollar 61 pesos and 47 centavos, Singapore dollar 48 pesos and 1 centavo, Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos, Euro 71 pesos and 60 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 42 centavos. Mapatapat nga oil price adjustment intun Martes, June 9, 2026. Ti diesel ngumina ti 3 pesos ang hinggat 4 pesos kada litro. Ti gasolina lumaka ti 1 peso and 50 centavos ang hinggat 2 pesos and 50 centavos kada litro. Ken ti kerosene ngumina ti 5 pesos ang hinggat 6 pesos kada litro. Daytoy ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Junior Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.